ହାଲ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭଲ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ଦେଖ ଏଇଟା ନଖି ସାର୍ ଆମେ ଯିମୁ ସିନ୍ଦେ କଲା ଦେଖ ବାବୁଆର ମୁଇଁ ଯିମା ଲଙ୍ଗଲ ବନାବାକେ ନେଇଥିଲେ କସନା ଆମେ ଘିନି ଯିମା ଏଥିରେ ବାହାରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ, ନାଇଁ ବୋଲବେ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲବା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସିନ୍ଦେ କଲା ଦେଖ ମୁଇଁ ସିନ୍ଦେ କଲା ବଜାର ବି ଦେખાମି, ଆପଣ ଦେଖବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ନକିସର ଆରୁ ମୁଇଁ ସିନ୍ଦେ କଲା। এটা বুড়রে দেখো এটা হল কলাহান্ডি আর পাটনা বুড়র এবে পার হেমু। ইথান হচ্ছে সিন্দেকলা 17 কিলোমিটার। এবে জিমা সিন্দেকলা দেখো এটা হল আমার পাটনা বুড়র পার হেনু বলনো। এবে আমি পৌঁছিমু সিন্দেকলা। সিন্দেকলা ইয়াড়কে আছে খড়িয়ার, ইয়াড়কে আছে ভবানীপাটনা। আমি জিমু সিধা সিন্দেকলা। এটা হল আমি যাচ্ছু বলনো সিন্দেকলা। আর ଅଛି 3-4 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ବା ଚାନ୍ଦତରାରୁ ସିନ୍ଦେକଲା ଯିବାର୍ ଲାଗି। ସକାଳ ସକାଳ ଆସୁଛୁ ଆମେ 7 ବଜେ ଆଡ଼କେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାନ୍ଦତରାରୁ ଏବେ ସିନ୍ଦେକଲା ନି ପହଞ୍ଚିବା ତା ବ୍ରିଜ୍ ପହଞ୍ଚମୁ। ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖ ଏବେ ମୁଇଁ ନଦୀକେ ଦେଖାବି ବ୍ରିଜ୍ ସିନ୍ଦେକଲା ବ୍ରିଜ୍ ଦେखाବି। ଚାଲ ଆପଣ ଦେଖ ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ। ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଆନା ଜାନା ହଉଛନ୍, ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ବଜାର ଦିନ ତ ଲୋକମାନେ ଆନା ଜାନା ହେବେ ଏକା, ବେଶୀ ଖାଲି ନାଇଁ ହୁଏ ବେଶୀ ଲୋକ। আর ব্রিজରେ ଦେଖ ନଦୀରେ ବି ପାଣି ଅଛି, ଗାଧାଗୁଧି ବି କରୁଛନ୍, ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଗାଧୁଛନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ପେନ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ ଦେଖବେ କେତେ ପାଣିରେ ଗାଧୁଛନ୍। ତଲେ ନଦୀ ଉପରୁ ମୁଇଁ ଦେଖାଇ ଦଉଛେ ଦେଖ 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 ଏଇଟା ଅଛି ପାଣି। ଦେଖ ଲୋକ ବି ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଗାଧୁଛନ୍। ଦେଖ ପୁରା ହିର କରିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଗାଧୁଛନ୍, ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ପୁରା ତଲେ ପାଣି। ଦେଖ ବହୁତ ପାଣି ଅଛେ, ଗାଧବା ସୁବିଧା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚମୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମାର୍କେଟ। ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିକେ ଆମେ ସାଇଟ୍ କିନା ଲଗାଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଯିମା ଆମେ ଭିତରକେ ବଜାର। ଆମେ ଘିନୁଛୁ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗଲ ବନାବାର ଅଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଘିନି ଆସିଛୁ। ଦେଖ କେନ୍ଟା ଆମେ ବାଛମି, ଆମେ ବାଜୁଛୁ ଏସନ୍ କସନା ଘିନବାର ଅଛି, ଲଙ୍ଗଲ ବନାଇବାର ଅଛି ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବଣମା ପାଖେ କସନା ଆମେ ଘିନସୁଁ। କେନ୍ଟା ନେମି ବୋଲି ମୁଇଁ ବାଛୁଛେ। ଦେଖ ଏବେ ମୁଇଁ କସନା ଘିନୁଛେ। ଦେଖ ବାଛୁଛେ ବଲନ କସନା କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ ଗୋଟେ କସନାକେ ହେଲା 500 କହିସନ୍, ଯେ ମୁଇଁ ମାଗିଛେ 350। 300ରେ ବି ନେଇ ଦଉଥିବେ, ଫେର୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ବଡ଼ମା ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍। ଯେନ୍ତା ଯେ ଏନ୍ତା 300 ଜାଗା ଛାଣିଛନ୍ ବଲନ କସନା। କାଁ କର୍ବ ଆମ ଗାଁର ଏତ୍କି ସିନ୍ଦେକଲାକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ବି ବେଶୀ ଲମ୍ବା, ଖାଲି ଲଙ୍ଗଲ କସନା ଗୋଟେ ଆନି ଆସବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖ 17 କିଲୋମିଟର ବି ତ କମ୍ ନେଇନ ବି ବୋଲି କହେସିଁ ବି ନାଇଁ ମାନନ୍। ଏବେ ମୁଇଁ ବଜାର ବାଟେ ଯାଉଛେ। ଦେଖ ବଜାର ବାଟେ ଘୁମି ଘୁମା କରି ଆସବି। ଦେଖ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବସିଛନ୍, ଶାଗ ଡାଲ ମାନେ ବସିଛନ୍। ଦେଖ ଲୋକ ବାଗ ମାନେ ବି ବେଗ ଧରି ଧରି କରି ଆସିଲେନ। ମୁଇଁ ଏବେ ଯାଉଛେ ବଜାରରେ, ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ଏବେ ବଜାର ଭିତର ନକିସରା ମୁଇଁ ଯାଉଛୁଁ। ଦେଖ ଦୁଇ ସାଇଡ୍କେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍, ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଦେଖ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଭିଡ଼ ନି କହନା ଏତ୍କି ଲୋକ। ଦେଖ ଦୁଇ ସାଇଡ୍କେ ସତା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବି ଟେକି ଟେକି ବି ବସେଇଛନ୍। ଦେଖ ମୋର ମନକେ ବି ଥିସି ଯେ ଗୋଟେ ଆମର୍ ମେଲଚା ଅଛେ ଦୁଆଁ ଗୋଟେ ଘିନମା ବୋଲିକରି ମୋର୍ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦୁଆଁ ଗୋଟେ ବାଛୁଛେ। ଦେଖ କେନ୍ ଦୁଆଁ ନମା କାଣା କର୍ମା ବୋଲି ମୁଇଁ ବାଛୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଆଁକେ ହେଲା ଛୋଟଟାକେ 20 ଟଙ୍କା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନେମି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବସିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆନିକରି ଆସୁଛେ। ଦେଖ ଏ ସାମନେ ମାଛ ମାନେ ବି ବସେଇଛନ୍, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଦେଖ 10 କିଲୋ 9 କିଲୋ ମାଛ ମାନେ ବି ଅଛେ ଏ ଜାଗାରେ ବଜାରରେ। ଦେଖ ଛୋଟା ବି ପାଇବ ବଡ଼ ବି ପାଇବ।
ଆମେ ତେରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନ ଦେଖ ଆମେ ରାସ୍ତାକେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁନା ଆମର ବାଇକ୍ ଅଛି ଯେନ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ତ ଘିନି ଗୁନା କରି ଆସୁଛୁ আর কেতে ঘিনব দেখ দুই সাইডকে পুরা রাস্তা পুরা ভিড় পুরা দোকান শাগ ডালর বেশি ସବୁ କିଛି ମିଲ୍ସି ଏନ ବଜାରରେ ଏଇଟା ହେଲା ବୁଧବାର ଦିନ ବସିଛି ବଜାର ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁନା ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକେ ଦେଖ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ବି ବସେଇଛନ୍ ଭିତରେ ବି ବସିଛନ୍ ବଜାର ବେଶୀ ବଡ଼ ବଜାର ସେଦିନ ଆମେ ଚାନ୍ଦ ତରାକେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ଚାନ୍ଦ ତରା ଆମେ ଢାବା ଗୋଟେକେ ନାସ୍ତା କରସୁଁ ଦେଖ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନକିଶୋର ବାବୁ କହେସନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆର୍ ମୁଇଁ ବିରି ବରା ଅର୍ଡ଼ର ଦେସି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେସନ୍ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ନଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଟେବୁଲ୍ରେ ଏବେ ରଖିକରି ଆରାମସେ ଖାଏମା ଆଉ ଦେଖ ଟେବୁଲ୍ରେ ବି କିଏ ବି ଲୋକ ବି ନେନ ପୁରା ଏକଦମ ଖାଲି ଅଛନ୍ ସକାଳ ସାର୍ ନେଇ ମିଲେ ତ ଭୋକ ଲାଗତେ ଲାଗି ପଳେଇ ଆସୁଁ ହେଲା ବେଲେ ଗିନେ ଗୁନା ସାରିକରି नाश्ता करसुँ नाश्ता खेई खुआ सारला पर आमे पलि आइसुँ घरके दी दुआ करी आमे पलि आइसुँ इटा पानी अच्छे पानी पिया पी भी करसुँ जल्दी करे बाबू आमे जिमा घर बोली कैसे बाबू आराम से खाऊँ बोलसे यार मैं आराम से खाऊँ बोलसे पिला फटाफट खाई देसी भोग करतिला ना तो तेला खाई खुआ देसी कर पलि आसुँ एन है 20 टंका के 3टा देसन तो नहीं होला बेसी नहीं होला वो चालू कर देना सही सही कर दो तो बेसी नहीं टिके दाग আছে ओरे बा 50 টাকা के देकर आम के दे तो एटा फाटी चीज में देखि तकले फाटी के को हाथी सतन तो 50 টাকা देबो बैरी ने सब खाइबो हेले ने खावा लई तो नवा पकाई देबो के टिके दाग सतन तो 40 टका दाम ना এটা কি আর हो बेटा খুব দাগ আছে বড় মা বাহ আসর কথা আসুছ ভাটি পোড়া নেই শিখে তবে চিনু ছাগুন তো 50 টাকা দেবো बैली দাগ দেল মুদি দেতি না দাগ বেশি লাই আছে কিনি সবুতি আছে দেখো ভ্রান্তি হবা সবুতি আছে নিয়ে তো মুদি দেতি না দিতে 40 টাকা হ্যাঁ কিলো কিলোর বেলা কি সে টাকা তো হই জীবনা তোমার চেয়ার সেইটা আছে 100 টাকা মোটে 500 টি সেটা দিতে কিলো নেবে সেটা বললো 50 টাকা দেবো বলিছে তো থিবা তোমার পাখি থিলে আর মই কা করমি দেখ থিলে কা করমি হ্যাঁ দেখি ଯିବା গো কি ଯିବା কি যেটা হবা হেলে নে দেখি দেখো কেমন করে হবা 30 40 50 আচ্ছা মই তো ঠিক কইছে 50 টাকা দি দেবো রে বাবু 8 দিন হেলে তুই কাটা কুটে নেলে নি হউছে না মই তো বুড়া লোক সব কথা সব কমই বাবা নে টাকা মো পুনমাটা কি টাকা ভাঙবি এনা নি টাকা বুদা তো মোকে টাকা দাও চীনা লোক হেলে ফোন আওলা বাহার লোক 4 কেজি আম নিয়ে আলা হ্যাঁ হ্যাঁ নে বাটা পড়া তো বলি তুই সরি এলি তো দিতে নে যে সমস্যা মোকলা বলে দেখনি না কি বলে তো থিলা ছিলা দে সিন্ধে কেলা वाला 3 কেজি নেলা আমন আলু নিয়ে আলা 4 কেজি এটা ধরবার ছিলা কিনি এনন গলা গোটে লোক নেলা টাকা হবে হয় ভাই এমতি না আর ছেলে বলতো নেই দিয়েছে